Pope Francis has declared himself the false prophet of abomination, desolation. In his recent statements to major newspapers like La Croix, Catholic paper in France, biggest one in France, that he doesn't like hearing about Europe's Christian roots and that Jesus was like ISIS telling the disciples to go out across the face of the earth and spread the gospel. Pleased to meet you. Won't you guess my name? My name is Lucifer. Now, I fight fire with fire. We have a lot of news today, but I want to go over this first. The Pope essentially is declaring himself the Antichrist, or declaring himself of Antichrist spirit. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. The Pope in America, a rousing welcome for the man who's been called the rock star Pope. Rock star Pope Francis begins a historic visit. The two leaders will speak to the world, then hold a one-on-one meeting with only translators in the room, all before Pope Francis addresses Congress Thursday with Biden in attendance. Even though the president and the Pope are allies on issues ranging from climate change to income inequality to Cuba, even the Iran nuclear deal, the White House refuses to reveal what the two men will discuss. The White House refuses to reveal what the two men will discuss. For the faithful who'd been waiting for hours, the emergence of Pope Francis shortly before 9 a.m. was the thrill of a lifetime. Thousands, led by the President and Mrs. Obama, waited to greet him. And after the official welcoming ceremony, both leaders addressed the significance of the visit. And I believe the excitement around your visit, Holy Father, must be attributed not only to your role as Pope. And I beheld another beast coming up out of the earth. And he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. So he carried me away in the spirit into the wilderness. And I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. We need to remember that we are followers of Jesus Christ. And his life, humanly speaking, ended in failure. Ended in failure. The failure of the cross. The failure of the cross.
was a rare moment. Pope Francis alone, praying. He placed a rose atop the etched names of the 3,000 victims of the 9/11 attacks. His goal? Bringing people together. The Pontiff chose this place to promote worldwide peace. The Pope joined hundreds of leaders of different faiths to talk about healing. Together, he led a prayer of peace for a violent world. Peace in the hearts of all men and women, and peace among the nations. He says he witnessed Pope Francis gracefully combining two contrasting passions in his effort to bring all religions together. To bring all religions together. Jayang verang pasavati wa ilayka yarja'u salam. The words may sound different, but the Pope gathered them into one voice for peace. Papa Francesco, on behalf of this very distinguished group, representatives of the Hindu, Buddhist, Jain, Sikh, Native American, Jewish, Islamic, and Christian communities of New York City, our civic and public officials, and the board of the September 11th Memorial Foundation, I renew to you our welcome and our joy at your visit. Welcome, Holy Father. We, representatives of the world religions in this great city of New York, gather to offer words of comfort and intolerance and ignorance fueled those who attacked this place. The courage of today's gathering distinguishes us from the opponents of religious freedom as we stand together. Namo Buddhaya Jayang verang pasavati dukkhang seti para. Homage to the Buddha. Victory begets enmity. Not the coat that we wear. That truth is above everything, and the highest deed is truthful living. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. For they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the War. Now is the high time to awake out of sleep. Today I'm going to show you the seed of the new world order and also the mark of the beast that they already have. All they have to do is enforcing their law. The whole thing is tied with religion. That's why Revelation chapter 13 verse 17, the Bible says no one can buy or sell. Notice. It's a great honor for me. Thank you so much. Friends, I'm going to give you a little history and then I will tell you the power behind the scene, the new world order. Constantine was the one who united the church and stayed together. Notice, during dark ages, pagan Rome, when he marched them to Tiber River, they said they was baptized. So when they came to the church, they was idol statue worshippers. So when they brought their statues in Roman Catholic Church, they start naming them Christian name, Jupiter and all this thing. They call them Peter and Rosary and all this paganism that they brought to Roman Catholic Church. And some of the Christians they don't like, so they protest against. That's why they call them Protestants or Protestant. So they set up their Jesuit order during 1500. Ya, sampai di sini dulu. Nah, saudara, kita lihat ada apa di balik semua ini. Kitab suci sedang masuk dalam penggenapan. Dan ini adalah menyangkut keselamatan kita kelak. Kita perlu memberitahu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang masih belum menerima Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saudara berpikir, oh ini nggak apa-apa karena itu membuat semua damai. Betul, damai
hanya untuk manusia, tetapi bagi Bapa Yahweh itu suatu kekejian yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita lanjut saudara-saudara, bukan cuman kata Vatican Hill yang memiliki nilai 666, tetapi kata Vatican Idol. Vatican Idol nilainya juga 666. Nah ini Vatican Idol, saudara. Nah ini Vatican Idol ini artinya berhalanya Vatikan, saudara. Berhalanya Vatikan itu ya ini Maria. Ini berhala, ya. Patung Yesus Kristus itu berhala. Nah itu jumlahnya 666. Pope's Idol 666, Catholic Idol 666, Pope's Liar atau kebohongan Paus itu 66. Kemudian mega churches atau gereja-gereja mega. Sekarang ini kan banyak sekali pendeta-pendeta yang berlomba-lomba bukan mencari jiwa, tetapi mendirikan kerajaannya sendiri, saudara. Dia bikin gereja besar-besaran. Tidak salah sih bikin gereja besar. Kenapa? Karena dengan gereja besar maka akan banyak menampung jiwa-jiwa. Tetapi intinya itu bukan di situ, saudara. Tetapi mereka menggunakan pola yang beberapa bulan yang lalu kita mendengar dari saudara kita Bapak Aryo dengan Ibu Deborah. Mereka menggunakan cara yaitu janji iman. Ada yang ngasih jam, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih STNK mobil dan kunci, macam-macam. Dan itu jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya bahkan mengatakan itu yang disebut dengan sihir dalam gereja. Mereka besar-besaran membuat wadah, tetapi mereka lupa ada satu hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu memberitakan nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Membuat gereja besar tidak salah, tetapi mereka akan menjadi salah kalau itu menjadi bagian utama, sementara orang berkata soal nama itu tidak penting. Ini berbahaya sekali, saudara. Makanya mega churches ini memiliki nilai 666. Kemudian a false teaching atau pengajaran palsu, pengajaran yang salah, ya. False teaching ini pengajaran yang salah, nilainya juga 666. Saya sering melihat banyak sekali para pendeta, mohon maaf kalau saya agak banyak mengkritik pendeta, mereka menafsirkan firman itu semau-maunya sendiri. Mereka mengatakan tentang Tritunggal. Tritunggal itu false teaching. Itu pengajaran salah karena mereka mengatakan ada 3 pribadi. Ya, apa bedanya dengan Trimurti kalau begitu? Pengajaran Tritunggal itu diciptakan oleh Tertullianus untuk tujuan misi penginjilan ke orang-orang pagan. Tetapi mereka menggunakan pola paganisme. Itulah yang disebut dengan false teaching, pengajaran yang salah. Kemudian mereka mengatakan gak usah pakai nama Yahweh apalagi Yeshua, juga ada mujizat. Itu juga false teaching. Bahkan mereka mengatakan Torah itu tidak berlaku, Torah itu sudah berlalu, sudah digenapi oleh Yeshua. Jadi kalau sudah digenapi berarti Torah tidak berlaku karena kita hidup di zaman kasih karunia. Itu juga false teaching. Saudara yang terkasih, apa sih sebetulnya istilah kasih karunia itu? Kok sampai mereka meniadakan Torah?
Saya seringkali menggambarkan begini. Orang yang memberi pengajaran tentang kasih karunia, saya menggambarkannya begini. Ketika ada seseorang ditilang, ditangkap karena melanggar rambu lalu lintas. Nah, ketika ditanya oleh polisi, "Selamat siang, tadi saya melihat Anda melanggar rambu lalu lintas. Anda tidak boleh melintas, tetapi Anda masuk. Jadi Anda saya tahan. Saya mau tanya, tunjukkan STNK-nya." Wah, saya nggak punya STNK, Pak. Sudah melanggar rambu lalu lintas, nggak punya STNK, ditanya SIM-nya mana, saya juga nggak punya SIM. Ditambah lagi nggak pakai helm sisan, saudara. Jadi hukumannya berlipat-lipat itu. Maka dengan sangat terpaksa sepeda motor harus disita. Dan Anda harus ikut ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan. Siapa tahu ini sepeda motor adalah sepeda motor curian. Lalu datanglah seseorang yang ke situ lalu mengatakan, "Tidak usah ditahan, Pak, saya jamin semua ini." Ya, bahwa kalau ada apa-apa nanti saya yang akan menjamin semua itu. Lalu orang ini dikeluarkan dengan dibayar dengan sejumlah uang denda tentunya itu ya, seberapa yang polisi minta. Nah, ini yang disebut dengan kasih karunia. Tetapi apakah dengan orang ini dibebaskan lalu rambu lalu lintasnya dicabuti, saudara? Ya tidak. Nah, sama dengan Torah. Torah itu rambu lalu lintas. Nah, kalau sampai ada pendeta yang mengatakan Torah tidak berlaku, saya katakan inilah false teaching atau pengajaran yang sesat, pengajaran yang salah. Ya. Nah, sekarang kalau saudara melihat di sini kita kembali kata Vatican idol, Pope's idol. Saudara lihat ini, patung-patung ini dipasang, ya, disembah-sembah. Kalau saudara lihat di sini, ada patung bayi yang diciumin. Ini melanggar di dalam kitab Shemot 20 ayat 4. Kitab Devarim pasal 4 ayat 16, 23, 25, pasal 5 ayat yang ke-8. Ada berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ayat firman Tuhan mengatakan, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik itu yang menyerupai apa yang ada di atas bumi maupun di bawah bumi. Tuhan tidak menginginkan, tetapi justru ini disembah-sembah, diciumin, saudara. Ini jelas melanggar akan firman Tuhan. Nah, saudara juga bisa melihat di sini, ya, ketika dia sedang melambaikan tangan dan difoto, ternyata ada sebuah bayangan. Ini bayangan setan di belakangnya, saudara. Kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, saudara lihat ini. Bagaimanakah kira-kira hati dan perasaan Tuhan kalau melihat hal ini? Ada patung dikasih mahkota, ya, dipuja-puja, diarak, dan sebagainya. Ini betul-betul menyakiti hati Tuhan, saudara. Nah, kemudian kita lihat di sini. Where are their imagery idols? Ya, dari mana mereka mendapatkan bayangan atau gambaran dari patung-patung ini? Ini kan semua dari alam supranatural, saudara. Ini patung-patung semua. Ya, dan ini adalah patung yang dulu pernah menjadi kekasih kita, yang sekarang kita singkirkan, kita tolak. Ini yang ada di sini, yang paling bawah sebelah kanan. Ya, ini patung-patung ini mengerikan sekali. Kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara.
Nah, kata receive a mark atau menerima tanda itu juga nilainya 666 ya. Di situ ada ayat Kiliyahna 13 ayat 16 yang tadi juga sudah kita baca, tidak ada salahnya kalau saya baca lagi. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Tanda ya, receive a mark, menerima tanda, itu juga nilainya 666. Makanya sekali lagi saya tekankan di sini, waktu pemasangan ini akan segera terrealisasi di seluruh dunia. Saudara harus menolaknya apapun resikonya. Amin. Tapi nanti resikonya saudara akan dianggap teroris loh. Bagaimana coba? Berani tidak saudara? Berani nggak? Harus berani. Paling-paling mati. Kok ditakutin, sudah mati sekarang, mati besok, mati lusa, mau mati 10 tahun sami mawon. Iya toh? Toh kita juga akan mati, lebih cepat lebih baik, karena kita akan ketemu Bapak Yahweh di Samayim.